Hola amigos, ¿cómo están? Hello friends, how are you? So today I'm gonna try these two desserts. Voy a probar estos dos postres de hoy día. Vienen de The Cheesecake Factory Bakery. Vienen de la empresa que hace cheesecake. Este es el nombre. Vamos a ver. So the desserts are. They come in a pretty nice box. Una cajita muy bonita. This is a key lime mango cheesecake. Es un cheesecake de lima con mango. Ya, aquí está entonces. Voy a mostrar los dos juntos. I'm gonna show both together. And this one is white chocolate raspberry cheesecake. Este es un cheesecake de chocolate blanco con frambuesa. So we're just gonna try a little bit of each. Vamos a tratar probar un poquitito de cada uno, así nomás. Este es el chocolate blanco con frambuesa. Very sweet, muy dulce, as expected, right? Mango lime. El de mango, güey. It's a little bit thicker, es un poquito más como denso este. But yeah, it's thicker and it's less sweet than the other one. Es menos dulce que el otro. So there you go. Ahí tienen. Of course, I'm not gonna eat it now. I'm probably gonna have a bite each day. Mandarme una cucharadita todos los días. That's the video. I'll see you soon. One thing I want to say, una cosa que quería decir. Be checking. Traten de estar atentos a los mensajes que voy a ir poniendo en redes sociales, porque voy a preguntar qué platos quieren que haga. Quizás les voy a hacer decidir entre algún plato o que ustedes me den ideas. Try to be checking my social media because I'm gonna be posting and asking what dishes would you like me to make, what ingredients would you like me to use, if it's meat, vegetarian, pork, fish, whatever, si es que es carne, chancho, pescado, vegetariano, lo que quieran. And also I'm gonna be taking your own request, y también sus propios pedidos, because I don't have a lot of interaction right now. No tengo un montón de interacción, so now is the time. It'll be way easier for me to pick one or two ideas, because I know that the people that are posting is like 10. Sé que la gente que está interactuando, escribiendo, son como 10 personas. And according to the poll, de acuerdo a la encuesta, creo que los videos van lunes y jueves. Videos are gonna be going Mondays and Thursday, which doesn't mean that I'm not gonna be doing other things in the middle, in between. Lo que no significa que no vaya a hacer otras cosas entre medio. It just means that Mondays and Thursdays is fixed for a video. Lo que quiere decir que los lunes y jueves es seguro que va un video. Okay friends, that's all I want to say. Take care, cuídense, nos vemos.